social welfare services, no? Idi ang paggamit sini limitado lang ina in the else, no? I think primarily for education, health and social welfare lang ini nga mga activities, but that should not be the regular program of the agency. So may mga listing man ini sa mga projects sa kundiin amo lang ini gastuhan sang kwarta. Kag ginasigurado sa aton nga gobyerno nga ang kwarta mga kadtugid man iya sa mga imol nga komunidad within that poor municipality. Ang poor municipality kung kisa, may mga areas nga may poor man iya, may aramang non-poor. Okay. So, ang ginatikuhan man, na kung identified siya nga poor municipality, ang tagaan niya man sang funding for services atong poor communities man niya. So, amo ni ang mga safeguards nga ginahimo because the president believes that if ever we're giving out financial assistance and providing services, then the poor community should be our priority in the allocation of national government funds. Amo inang main ang primary purpose sa ginatawag nga BOB or bottoms-up budgeting. So, ang mga ahensya kung mag-budget, amo na ang ilang main considerations. Okay. Nga kundi, This BOB, the else is target. over and above the regular budget regular of the budget agency. of Add-on agencies. ina, kay this an add-on allocation okay. nga ginhatag mismo sang aton nga presidente para nga sa regular ni mga budget, may ara ka pa para ihatag iya sa mga imol nga mga okay. munisipyo. Kung amo mahatag kagidman, kung amo ang kada ahensya, over and above sa Yes. ilang regular activities and regular projects, should have allocated Yes, for BUB. for BUB. Pero ang kwarta ngayon, I think directly na ihatag dito sa mga municipalities. Okay. Pero ang agency, may ara na sila nga listahan kung ano nga mga projects ini. Especially ining line agencies na may mga projects Yes. for nga may beneficiaries na. Mga beneficiaries. Para direct nga ihatag iya sa nagakinahanglan. Hindi lang i-spread out na kung sino lang pa nagtagan. That's the main objective para of hindi the lang BUB. Kaya sa mga nagliliga, nag-implement lang kita project, basta may budget, basta we might be doing the same activities na wala man impact, no? So at this Precisely. time, Kag wala nagalabot iya sa mga imol. Or sometimes sira lang kasi wala mo naman kisa sa kapretsyo lang, no? Oo. And amo na ang gusto dulaon sa sining administrasyon ni Presidente Aquino nga wala waste of resources, Oo. but it should go kay damo man gid mga imol or else paghalin niya sa 2016 basi nagdugang pang mga imol pero nagdugang man ang utang sang Pilipinas. Now, sa pagpanumbalik naton diri sa aton hang panay portion, talakayon naton kay recently ang NEDA nag-conduct sang mga series of consultations to update the Philippine Development Plan. Kag ano karon ang status ni diri sa aton sa region? That is our discussion pagpanumbalik naton diri sa hang panay portions ng Community Communications Network. Hatid namin ay pag-asa, hatid namin pang-unawa sa pinaka-nangangailangan, hatid ay bagong kinabukasan ng DSWD. Hatid ay pangmatagalang tulong ng mahihirap makasulong. Yan ang DSWD, katuwang ang mga kapuspalad sa pamamagitan ng Tatsulok Convergence Program ng DSWD. para makaangat, makalipad. Diri sa hang panay portions ng Community Communications Network, and damo kita sang natun-an in the several minutes nga nagtalakay kita sang issues and concerns party sa regional development kag subong man sa implikasyon sa mga nagakatabo sa aton nga palibot sa kabilugan nga plano kag progreso sang aton nga pungsod, and of course in Region 6. Now we're back with Attorney Raul Anlocotan para sa padayon nga pagtalakay naton, and this time we're moving sa region sa pagtalakay sang ginatawag naton nga Regional Development Plan. Ano ganing tawagid naton si Attorney Raul? Ang Philippine Development Plan sa Philippines and sa region is Regional Development Plan. Okay. So gina-update lang Ang natin period sini covered is 2013 to 2016. 2016, okay. We already have a development plan which covers 2010 to 2011 to 2016 Okay. period sa presidente ina, yung term of office niya. Pero siling sa presidente, perhaps
Usually every 3 years gina-update naton ang plan. Kibala may mga targets kita, may mga strategies sa past 3 years nga base kinahanglan baguhon, no? Nga ang kinahanglan i-update ang aton Philippine Development Plan kag ang Regional Development Plan. Ang tinutuyo sa aton presidente nga ang main concern niya gid is to create more jobs. Ang habal niya create massive jobs. So hindi lang niya mag-create sa mga jobs kundi dapat Massive, damo gid niya nga mga obra ang ma-create naton. So hindi lang, we are not just happy that the economy grew by 6.6% in 2012. Ang question is, kung nagtaas ang growth rate sa aton ekonomiya, damo ba lang ang mga tao ang nakabenepisyo, naka-create ba lang inisya sang jobs? So ang bottom line diri naton is, madamo ba lang ang mga tao ang nakapangita sang ubra sa tungod sang higher economic growth? So siling sang presidente, siling niya, dapat hindi lang niya for us to create jobs, but rather we have to create massive jobs. Damo gidya nga ubra ang i-create. And not only that, siling niya, hindi lang nga i-reduce ang poverty incidence nga panubuon, kundi substantially reduce poverty. So amoy ni ang key terms sa aton nga updating sang plan: create massive jobs and substantially reduce poverty. Now, when we speak of creating new jobs, we cannot just create jobs out of nowhere. We need to attract investors and investments. So we need to create a climate that is conducive for investments. So we need to create a climate where foreign and domestic investors are willing to put their money in our country, in our cities, so that more jobs are attracted and created in the process. So ang ginutuyo sini is the slow rate of increase of employment opportunities requires nothing less than rapid, sustained investment growth, both from the public and private sectors. So we are also aiming to anchor public investment to areas and programs that would improve the investment climate for private investors. So in the else, creating massive jobs requires partnership with the public sector, requires partnership with businessmen, requires partnership with corporations, so that the government will only provide for an atmosphere that is conducive to growth for investments. And on one hand, the private sector will now be willing to put their money into areas that generate employment. So, amo na ang purpose sa aton updating of the Philippine Development Plan. Okay. When we talk of updating, is it because madamo ang mga unod sang plano nga dapat naton gid man bag-ohon according to the situation in the region? For example, in the Regional Development Plan, anong mga aspeto dira that we need to update para masabat ining katuyuan nga we have to create massive jobs and we have to substantially reduce poverty? Ano sa development plan naton sa region ang gikinahanglan nga i-update masyado, Attorney Raul? Though ang aton pagtan-aw sinido kagamay mo lang sang aspeto sang aton nga development plan, regional development plan, ang kinahanglan sang updating tungod for all these years we have focused our resources to only few activities. Ang aton nga regional development plan nag-focus lang sa agro-industrial development kag tourism development as our strategic thrust. Now, kadamo sang nagabag-o subong. For example, in terms of tourism, kay daw amo ni ang ginatutukan gid subong. We need to focus our regional development planning into more of attracting investments into tourism. Nakita naton ang tourism industry nag-create sang more jobs. So gina-identify man naton ano nga mga industries man in the region ang maka-create sang jobs. So sang una, it's not only broad lang pagtanaw naton sa regional development plan sa amo sini nga mga sectors. Under the updated development plan, we are now looking at the specifics at a more detail. Kung sa camera ini daw adjust mo ang lens niya so that naka-focus lang gid iya sa particular industries nga nag-create sang jobs.
So with the involvement of the Department of Labor and Employment, kati amo ni ang partner subong sang NEDA when it comes to massive job creation, we are now trying to identify the various industries that can generate employment. And among the industries nga ginatanaw naton sini amo ning tourism industry nga kadako sang ginabulig niya sa pagpauswag sang aton nga rehiyon. Now, where can you find an island, no, kagamay nga isla, pero tatlo na ang international airport? Only Panay. May ara kasubong Iloilo International Airport with 2 flights, no, Singapore and Hong Kong. May ara nga Kalibo International Airport. I think there are 25 flights in a week, some of which are chartered flights. Now, ginaobra subong ang pinakadako nga airport, nga international airport, amuning Boracay International Airport, which is actually in Katiklan area. So, with the 3 airports now in place, we need to find attractions. May ara ka nga airport, pero wala man sila katuan diri, no? Okay. So, dapat, actually, kadamo sila sang katuan, o galing wala lang ini siya actually in the else na market na promote. Okay. Look at Aguho Island in Concepcion or Pan de Azucar or Isla de Gigante in Carles. Okay. These are beautiful islands. The road going to northern Iloilo is well paved. Pero nga ang mga turista are not aware Wala nga makatultol. makadto gali dito, nga makadto gali sa isla nga ina, akanami isang isla nga ina. Guimaras is a very beautiful island. Island, yeah. So near Iloilo City. If coming from the airport in less than several hours, ato ka na iya sa Guimaras. And yet has not been fully promoted. Our old churches, so magnificent, pero wala man gid natagaan sang promotion siguro. So, ang importante, itutukan naton kung paano i-package ini. That is why we are very happy that the Department of Tourism nag-identify na sila subong, no? Sa ginatawag balang, tourist, Circuits? Circuits, Yeah. yes, no? I'm very happy that the Department of Tourism is undergoing into tourism circuits. Kaya ang tourism circuits, kung ma-promote naton ini, mapabutyag naton sa bilog nga kalibutan, masiling sila, it's good to go to Iloilo City, no? Kaya may ara kita galing areas, makapwede kita sa Guimaras, pwede kita sa northern Iloilo, taking off from the Iloilo Airport. Okay. And not only that, the government has support the needed infrastructure going to these tourist facilities. That is why nag-submit last time ang Department of Tourism kag the Department of Public Works and Highways sa ginatawag nga tourist convergence areas at support public infrastructure support